karon. Oo. Ginan init eh. Sana lang ba? Ito pa. Lima yun, yan. Pakitanggal na lang po ng inyong mga... Ilan po madam? Dalawa. Tapos, Itong chicken barbecue natin kuya, magkano ang per... Magalo-halo lang dem. Tag 1.58 pieces. Kung ko. Sure na lang tao patupat. sisig next. Ano ba to? Tofu sisig po. So good. So good. So good dan mushka. Mm. Enjoy watching. Vlogger Pearl. Enjoy watching. Spread the love around the whole wide world. You're part of the team, yeah, you're part of the flow. Watch the video start and watch the spirit grow. Welcome back, Blagadag! For today's video, we are here back again at Oman Club to eat some Filipino food with Adrian, Stella, and her husband. So enjoy watching, guys, and if you like me to make more content like this, please hit the like and subscribe button below. And now let's get back to the video. Sa inyo? Ito po yun ang side. Ilang piraso? Isa lang? Oh, isang stick po, 1.5 grams. With rice. Kasi mo hadam. Oh, later na ko kayo. Nagkaon na magug ko. Siguro ko mag ano lang may dessert. Ni ayan na oh. talking about. Oo, dito talaga ang gumiyot. Yan po muna. Ilan po madam? Dalawa. Tapos, Itong chicken barbecue natin kuya, magkano ang per... Magalo-halo lang dem. magkano to? Unsa na? Magkano? Dang, nag-fasting kog 3 days, nalipong di na jud ko usab. Wala jud kay Wala na kaon? jud ko'y ulo. Wa jud kay kaon? Pag wala ko ni kaon, ang lasa ko kaon Monday pa sa hapon. Pero wa jud kay bisag kaon? Tubig lang yun siya. Ni ani surrender gyud ko. Ni anak 5 days, 5 days. Di ba dapat 72 hours. gan Ah, dili pwede 5 days lang. Patay ka. Oh, Mahal babuang. as in. Grabe ka survive kay 3 days may kaon. Di na ko muusap lagi. Pakamatay man na siya. Pakamatay ko. Sobraan naman ko kaon. 3 pieces, 1.5 grams. Pangalan po? Adam. Ano sakit? Ano to? Chicken? Oo, nilaan pa ka. Kaon man gyapon ko. Aw. Dumabay ako sa stomach. Pero asa man ka mo palit? Dire o dito? Dito. Ay, sila raman na. Usay lamig diri. Katong atong gikan-an muna ila ha. Kato na ay rice nga na Di. chicken. Dang, Ay lumi. Ang diri bang gudang, dili lahi to. Ay lahi to. Diba? So, unsa man? Magpalit og tagbaboy maka. Oh. Para sa preso Paluto ako, lima. ka? Tag 1.58 pieces. Kung ko. Sure na lang tao patupat. Pas kilo na punta dito. Bakit parang siyang basa? Ganun talaga yan siya. Ganun po. Ikutin siya. Oh, ikot-ikotin yan eh. Okay. Pantila gamay. Nagligip siya. Ay, sayang. Hindi pala isa. Hindi ito madaling lutuin eh. Gawin mo siya. Hanggang sa maging... So yan yung parang dough niya. Oo, ito yung pinaka-butter ng dashi. Yung dashi. Ito, ante. Sa'yo na lang. Ito,
Ate, ito sa loob. Sa loob, ate. Takoyaki daw. Bibilog ko na. Perfect. Kamaragwa ko iba. Hatag daw. Ito po. Birthday ni Mama ko. Banana. Wala lang. Pansit. Sunday. Oh wow, may palabok daw. Naman ko ni palabok dito yun. Ngayon si Kuan lami daw. Sisig man. Ano ba? Oh, mga ready to ano na pala. Tapos siya. Gusto ka? Ano lang po dahil. Gusto ka pala? Daw. Pila, magkano to? 1.5 Basta ba? Gusto ko. Hello. Dito kami lang ito natawala ni Madam. Wala pang... Magbayad mo na ako ng card doon. Gantay mo sa marami kong nagtado. Sisig, Nick? Paray. Ano ba to? Tofu sisig po. That's what po sisig. Wala pang sisig. Tofu sisig. Gusto pala imuha, lain. Kani, laing. Sila lang. to. Lasang laing talaga. Lain. Gano'n nagpapatay na ko ng baha. Isa na lang tayo. Lima yun, yan. Pakitanggal na lang po ng inyong mga kaluluwa. Yan po, mangko. Sige lang po. Kasi doon kami sa ano nyo, kabila. Sa inyo ba din yun? Ay, hindi pala. Hindi kami dito nila. Dili ka to ba? Kato na dito. Kanto niya. Okay. Ito po, mangko 800 ba May isa na. Sige lang po. Laman, isa na. Di ba kaya? Hindi nga, mainit nga yan. Kakahain lang. Sige, karon po. Init eh. Lalo ano. Ay, sa pakakainit kayo. Ginam ito, init kayo. Ibang gugumi. Ano yung wa? Ayaw, ay sayang. Ano po gabugay? Magabugahil, tara. At marag-iibog man ko. Pagkaon, lalagi dito. Dito di kita mga kon. Andito. Bigyan na kalapasan. Parang siya ganong Pilipinas lang. Excellence. Pasok po kayo sa loob. Pasok din, first five for Team Barangay Ginebra. Dominos. Init pa man kayo. Init pa kayo. Mapasok siya. Nagsuupad ko ana kanang fire. Ito na. Fireproof yung baba. So officers tonight, Pilbro officials, referee mo. Referee. Dislocated my ankle, Okay. and my dad was here. I remember. I told Pearl earlier. Imagine Pearl. Adam, director yung Ay, saninda. Pila mi na yut ba? Kanang kuan. Ngik bitaw na ano. Pila din na ina daw. Asan ni Nek? Ni? Kanang liig ba nga fry? Magkano po? Apat po ano. 4 real daw. Ito ko, teknini. Ano to? Hindi ko alam eh. Kaya pwede kunin ko na yung rice doon kasi hindi pa naluto. Tapos bumili kami ng baboy doon sa inyo. Oo, meron pong rice ngayon. Ano ito kalimutan ninyo? Tabangan man kunin yun. Natuo mo. Dago kilain. Oh wow, what's that? Natofo. Oh wow. Oh right. Go away. You know what? The barbecue is not cute ko. Doon na pa sa pikas. O na, akala, kaingon siya, dugay pa daw ko. Lang asa pre magikan gani ha. Away na lang dito. Ni anak ko nga kami. I'll just take away that one. Sabi na sa asa di ba mo gani ha? Avenues. Avenues? Oh. Ah, okay. Hindi mo kasi pa-apply. Lami. In the right time, in the right place. Hindi ko ma-apply. Ma-apply na sa kuya. Uy, ang mimi. Ikirikat. May wings and may wings. May barbecue. May wings. Pinira ko pinagpinira. Ilabi o ang laing. Mura sa glass. Lami. Yummy. Laking sabihin. In fairness ba? Lami lang ito ano? Ito ba dito last? Nalimpyo na sa gagawin. Limpyo yun to. Nakakatanin po. So good. So good. So good dan mo siya. Mm.
Mas cheaper lang gid ang mushka. Is it? Wait. F off. Ro. Yellow. Ang salamat. Mabutang na to sa Ako ito tubig lang din. You want what? Cola. Di ba Coca-Cola? Coca-Cola si Adam. Tubig ko. Original. Original, please. Original. Full fat. Cold or nothing? Malamig. Crispy pata, kanang buo. Siya? Magkantil sa baboy. It's good that you can cut it. There's no glue here. Oh, yeah. Because normally they be they don't know. Correct. So it's good that they don't know. That's why they're not selling. Oo, di rin lang. We go there. Katong may discount. Katong barato nga. Yeah, I guess so. Yeah, Ulan ko sa ilang pagkuhan. Mo man na. Ako gipaluto pag-ayo lagi. but when you can break the rules, it tastes better. Like anything. If it's against the law. But I'm afraid they're eating this sausage. No. Chicken to. Chicken rin. Maging wala sila maligyan na rin. Pagkara man sa diri. Manto pa tayo sa pikas. So kani yun? Ano yung nagipalito yun? Manok na eh. Pero manok na. Oh, aban. Wala. O tagay ko ng kanon gamay. Di na ito ko lang. Gamay lang. Oh, Wait, Have you been doing this crazy fasting as well? never. I'm only doing my lunch. I skip lunch. When I was at Sign in Niswa, that's the time I feel like maybe it's 80% of my day on fasting. But not I saw in Facebook 5 days only water. Bahala ko rin na. Yeah. What for, no? I couldn't find her this morning because she hadn't eaten for 3 days. Grabe guula laging manoy. Pag iman ako, boiled me some egg. Lipaya lagi niya, boiled din siya egg. I cannot dare to do that. Okay. 3 days. Dahil yun, wala yung kalipay-pay yun. Ay, man, Okay ra. gusto lang yan na good mo. Pero makapatay man di eh. Yan, surrender ko eh. No, because it's the first time. But Nisuoy kong 2 days ba ya? Okay. Hindi ko ana. I cannot survive. No, Yeah, in the first I day. admired her strength Yeah. to be able to do it. But you So- should not do that because you have operation already. Ang akong surgery ni gimuk-gimuk good. That's why. Because you had an operation. Your body is not normal anymore. Good thing you survived. Yeah. Tama na siya. Register kasi mo namin. Iyayos taga Dubai. Uy, kinas lang na. Tabi. Oo, pwede ka makausap lagi. Nagida? Ilang grocery, itabi lang nila kayo. Your own kids. Oh, wala magutom sa ila dito. Look at here. No. Asa to isa ka plastic daw? Hindi siya ni Bayo. Plastic na. Plastic na ko ani. May plastic kasi wala eh. Darling, yo. May plastic ka? Pwede pa yun. Isa kang pagkasahuran. Nakalimutan ko na ni first sa Liali. Dito lagi nilingina. Sa Avenues. Ipalit ka? Ito lagi nag-abot ni Adi. Kaduha lang mga abot ni Ate Margin. Ada may tundo man siya. Uy, dahil sila oh. Kaya sa bilib. Nagkuhan din sila nag-mauling date naman. Best friend ba yung ano? Kung di Ipalit ka dang? Rosalie, Marie. Sa akin na yun. Videohan kayo. Yeah. Parang ako yung wala sa video ani ba? Ano ba, dali. Videoan ka. Sige. So, mag-video ko na siya. Yung marga ko rin wala sa video. Hi guys, we love Fashion TV. Thank you so much. Thank you, Victoria's Okay na. Secret.
social. Thank you for watching, guys. If you like to see more of my videos, please hit the like, comment, share, subscribe to my channel, and see you in my next video.